Oh, haleluya, berikan kemuliaan, sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari lebih lagi berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang luar biasa. Saya percaya setiap kita berkati Tuhan, amin. Ketika kita telah menyenangkan Tuhan lewat pujian, penyembahan kita. Bagian yang terindah yang Tuhan mau adalah ketika kita mau diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dan sekarang kesempatan yang istimewa. Saat ini saya akan memperkenalkan Dr. Peter Yongren. Seseorang yang mendedikasikan hidupnya. Wait. Yes. Thank you. Terima kasih. Terima kasih. What a joy to be with you tonight. Suatu sukacita bersama Anda malam ini. We love Manokwari. Kami mengasihi Manokwari. I met so many Muslim friends, Christian friends, Saya bertemu dengan berbagai teman-teman Muslim dan juga banyak teman-teman Kristen Buddhist and Hindu friends. dan teman-teman Buddha dan Hindu. And we have had a wonderful week. Dan kita mengalami minggu yang demikian luar biasa. We appreciate the governor's office, Kita sungguh menghargai kantor gubernur, the police, the military, demikian juga polisi dan militer. and of course, you know, your former governor, Dan tentu saja gubernur yang Domingos Mondachan, invited me to come here. dan Bapak Domingus Mandacan yang mengundang saya ke sini. And I said yes. Dan saya katakan ya. But then came this terrible pandemic. Lalu datanglah pandemik yang demikian jelek. So we weren't allowed to meet. Jadi kita tidak diizinkan untuk bertemu. But now I think one of the first big meetings in Indonesia, Namun saya pikir pertama kalinya pertemuan besar di Indonesia, maybe the very first, mungkin yang paling pertama is here in Manokwari. adalah di sini di Manokwari. Yeah. Ya, Now, my friend Victor Hadinata is here from Jakarta. teman saya Pak Victor Hadinata ada di sini dari Jakarta. He's the president of World Impact Ministries Beliau adalah presiden dari World Impact Ministry here in Indonesia. yang di Indonesia. And I love him very much. Dan saya sangat mengasihi beliau. But you know, I think we are ahead of Jakarta. Namun saya pikir kita lebih dulu dari Jakarta. They don't have big meetings in Jakarta yet. Mereka belum punya pertemuan besar seperti ini di Jakarta. So Manokwari is number one. Jadi Manokwari nomor 1. We are leading the way Kita memimpin jalan out of COVID. keluar dari COVID. Oh, this is wonderful. Ini luar biasa. So we are thankful to all the authorities. Jadi kita berterima kasih kepada semua otoritas. And I think we have to look at the singers are still here. Lihat singer-singer dan penari ada di sini. We have to sing one song Kita harus menyanyi satu lagu that I learned in Indonesia. yang saya pelajari di Indonesia. You know my favorite song? Tahu kan lagu favorit saya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. But now I want you to sing it really good. Namun saya sekarang mau Anda menyanyikannya dengan sangat I baik. want you to sing it like only Indonesian people can sing. Saya mau supaya dinyanyikan seperti hanya bisa orang-orang Indonesia. And when we get to the hallelujah, Dan ketika kita menyanyi I'm haleluya, gonna wave my towel. saya mau melambaikan handuk saya. Let's give praise to Allah. Mari beri pujian kepada Allah. Let's sing it together. Mari nyanyikan bersama. Tuhan Yesus. Tidak berubah, Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya.
a big clap of rejoicing. Mari beri tepuk tangan karena sukacita. Yeah. Thank you very much, singers. Terima kasih para penyanyi. Tomorrow is our last night, Besok malam adalah malam terakhir. and I am asking Jesus Christ Dan saya minta Yesus Kristus to show himself alive untuk menunjukkan bahwa dia hidup by many wonders. dengan banyak tanda ajaib. We're going to do some things tomorrow Kita akan lakukan sesuatu besok that malam we haven't done before. yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Faith is rising. Iman bangkit, Faith is growing. iman bertumbuh. Jesus is looking bigger to our hearts. Yesus melihatnya lebih besar di dalam hati kita. Sometimes more miracles the last night than all the other nights together. Terkadang terjadi lebih banyak mujizat di malam terakhir daripada semua malam. Tell your friends. Jadi undang teman. I'm thinking tomorrow Saya berpikir besok when I come driving to the meeting, ketika saya masuk dalam mobil ke meeting, I don't want any person on the street. saya tidak mau orang-orang di jalan. Only cats and dogs on the street. Cuma anjing dan kucing yang ada di jalan. Bring everybody with you. Bawa semua orang bersama-sama. Tell people, come on. Ajak, mari. We're going to the festival. Kita pergi ke festival. We're going to the festival. Kita pergi ke festival. No matter what their religion. Apapun agamanya. Let's believe Jesus to show himself alive. Mari percaya Yesus akan menunjukkan dirinya hidup. Amen. Amin. Lift up your hands. Angkat tanganmu. Oh, you want to clap? Lift your hands up and clap. Kalau mau bertepuk tangan silakan bertepuk tangan. Yeah. Yeah. And then lift your hands as we pray. Lalu angkat tanganmu saat kita berdoa. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I know that without you I am nothing. aku tahu tanpamu aku bukan apa-apa. But thank you, Lord Jesus, Tetapi terima kasih Tuhan that I have Yesus you bahwa aku punya Engkau. and you help me tonight Dan Engkau tolong aku malam ini to preach the gospel with power. untuk mengabarkan Injil dengan kuasa. Help the people to listen and to believe. Tolonglah orang-orang untuk mendengar dan percaya. Help the people to receive. Tolonglah orang-orang untuk menerima. And let us know tonight Dan biar kami tahu malam that ini the gospel is not only in word, bahwa Injil bukan hanya but perkataan, it is in power. tetapi kuasa. In the name of Jesus, Di dalam nama Yesus, Isa al-Masih. Isa Al-Masih. Amen. Amin. Amen. Amin. Yes, give another clap if Beri you tepuk want to. tangan kalau Anda mau. Amen. Amin. And then if you want to sit, you can sit down. Dan bila Anda mau silahkan duduk. And I want you to listen very carefully. Saya mau supaya semua mendengar dengan baik. Faith comes by hearing the word of Jesus Christ. Iman tumbuh dari pendengaran akan firman Yesus Kristus. I was standing here beside the platform Saya berdiri di sini di sebelah panggung. and I looked at some of our friends who are in wheelchairs. Dan saya melihat beberapa teman yang duduk di kursi roda. I know it was not easy for you to come here. Saya tahu tidak mudah untuk datang ke tempat ini. Maybe somebody pushed you along, Mungkin didorong oleh seseorang. but I want you to listen Namun saya mau engkau to dengar the word of Jesus Christ. kepada kata-katanya Yesus Because Kristus. faith comes by hearing the word. Karena iman datang dan timbul karena pendengaran firman. This week,
Minggu ini I have been sharing some new ideas to you. saya telah berbagi beberapa ide baru kepada For Anda. some of you, these are new thoughts. Bagi beberapa Anda mungkin ini hal baru. I've been telling you that Jesus Christ does not belong to one religion. Saya sudah katakan bahwa Yesus Kristus bukan milik satu agama. You've been thinking that Jesus Christ is just for one religion. Tadinya berpikir bahwa Yesus Kristus cuma milik satu But I've agama. been introducing the idea Namun saya telah membagikan ide ini. that Jesus is for the world. Karena Yesus untuk dunia. He is for everyone. Dia untuk semua orang. There is no limitation. Tidak ada batasan. You are included. Engkau termasuk. So listen to these ideas. Jadi dengarlah ide ini. These thoughts from God. Pikiran-pikiran dari Allah ini. There was a prophet, Ada seorang and nabi. he said this: Dan dia katakan begini. God, you are the God of all people. Allah, engkau adalah Allah dari semua orang. You are the God of all people. Engkaulah Allah dari semua orang. Is there anything too difficult for you? Apakah ada yang terlalu sulit bagimu? And here is the answer. Dan inilah jawabannya. Oh Allah, you made heaven and earth Allah, engkau mencipta langit dan bumi by your outstretched hand, dengan tanganmu yang teracung. and there is nothing too difficult for you. Dan tidak ada yang terlalu sulit bagimu. Think about that tonight. Pikirkan hal itu malam ini. Allah who created the heaven and the earth, Allah yang mencipta langit dan bumi the unlimited universe, dengan alam semesta yang tidak there is terbatas. nothing too difficult. Tidak ada yang terlalu sulit. Maybe you have some great problem Mungkin ada masalah yang besar and you bagimu. think it's too difficult, Lalu engkau pikir terlalu sulit. but God says to you, Tapi Allah berkata kepadamu, nothing is too difficult. tidak ada yang terlalu sulit. Here is the words from the angel Gabriel. Inilah kata-kata malaikat Gabriel. Gabriel said, Gabriel berkata, for with God bersama Tuhan nothing shall be impossible. tidak ada yang mustahil. Did you hear that? Apakah engkau dengar? Maybe that's a new thought to you. Mungkin itu pikiran yang baru Because bagimu. no matter what your problem, Karena apapun yang menjadi masalahmu, no matter what your sin, apapun yang menjadi dosamu, no matter what your sickness, apapun yang menjadi sakit no matter what penyakitmu, your trouble, apapun yang menjadi masalahmu, nothing is impossible with God. tidak ada yang mustahil bersama Allah. Oh, that's wonderful. Itu luar biasa. Here is a word from Jesus. Ini perkataan Yesus. Isa al-Masih. Isa Al-Masih. He said with man it is impossible, Dia katakan untuk manusia mungkin but mustahil, not with God. tapi tidak dengan Allah. For with Allah Karena dengan Allah all things are possible. semua hal mungkin terjadi. Now think about that. Pikirkan itu, Think about your situation. pikirkan situasimu. And Allah says, Dan Allah katakan, Tuhan Yesus says, Tuhan Yesus nothing katakan, is impossible. tidak ada yang mustahil. God is talking to you tonight. Allah bicara kepadamu malam I ini. have seen this around the world. Saya telah melihatnya di seluruh dunia. I was preaching in India, Saya telah berkhotbah di India. and there was a very strange problem. Dan ada masalah yang demikian aneh. There was a young girl. Ada seorang anak They were not perempuan, from the Christian religion. mungkin tidak berasal dari agama They were Kristen. from another religion. Mereka berasal dari agama yang lain. But the young girl was born without ribs in her side. Namun anak perempuan ini lahir tanpa tulang rusuk di dalam And dirinya. because she had no bones on this side, Karena tidak ada tulangnya di sini, her body would tip over maka tubuhnya menjadi miring. and her
father was holding her, Dan bapaknya memegangi dia, supporting her. mendukung dia. And that night when we prayed, Dan malam itu ketika kami in the name berdoa of Jesus di Christ, dalam nama Yesus Kristus, God recreated the ribs. Allah menciptakan kembali tulang Ribs rusuknya. came in the girl. Tulang rusuk tumbuh di dalam And anak the father perempuan was itu. so excited. Dan papanya sangat He said, senang. feel. Dia bilang rasakan, Feel. rasakan. There are bones. Ada tulang. I can't explain it, Saya tidak bisa jelaskan. but God says Namun Allah berkata, it's possible. itu mungkin. It's possible. Itu mungkin. You see, we people, we are limited. Kita manusia terbatas. We are limited physically. Secara fisik terbatas. Look at me. Lihat I saya. cannot reach to Adolf. Saya tidak bisa menjangkau Adolf. My arm is too short. Mungkin tangan saya terlalu pendek. I am limited. Saya terbatas. Our mind is limited. Pikiran kita terbatas. We cannot understand everything. Kita tidak bisa mengerti segala sesuatu. Doctors are limited. Tapi hal ini tidak terbatas. Sometimes the doctor says, this is all I can do. Terkadang dokter bilang ini yang bisa saya lakukan. You have to go home now. Engkau harus pulang sekarang. There is nothing more we can do. Tidak ada yang bisa kami lakukan. Maybe the doctor said that to you. Mungkin saja dokter sudah bilang begitu. Maybe you have cancer tonight. Mungkin saja engkau punya kanker malam Maybe you ini. are paralyzed. Mungkin saja engkau lumpuh. Maybe you have a tumor. Mungkin saja engkau punya And the tumor. doctor said we can't do anything. Dan dokter sudah bilang kami angkat tangan. Because doctors are limited. Karena dokter terbatas. We are limited spiritually. Secara rohani kita terbatas. We can say prayers. Kita bisa berdoa. We can do meditations. Kita bisa meditasi. But we cannot put peace in our own heart. Namun kita tidak bisa menaruh damai dalam hati kita sendiri. We can make sacrifices. Kita bisa berkorban. We can do great religious deeds. Kita bisa melakukan perbuatan agamawi yang besar. But we cannot cleanse ourselves from sin. Namun kita tidak bisa berpaling daripada dosa. We can do religious rituals. Kita bisa melakukan ritual But agamawi. we cannot give ourselves eternal life. Namun tidak bisa memberi diri sendiri hidup But I have kekal. good news tonight. Namun saya punya berita baik malam Yes, ini. we are limited. Ya, kita terbatas. But there is somebody here tonight Namun ada seseorang di sini malam who has ini no limitations. yang tidak punya batasan. No limitations. Tidak punya Tuhan batasan. Yesus Christ. Tuhan Yesus Tuhan Kristus. Isa Al-Masih. Tuhan Isa Al-Masih. No limitations. Tidak ada batasan. Your mind says Pikiranmu berkata, it's impossible. mustahil. Impossible. Mustahil. 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 Your mind says no. Pikiranmu berkata tidak, tidak, It's tidak. impossible. Ini mustahil. Oh, your problems are too many. Masalahmu begitu banyak. Your sins are too bad. Demikian dosamu demikian jahat. You've been to too many doctors. Terlalu banyak pergi ke Your dokter. situation is impossible. Situasimu mustahil. But Jesus says Namun Yesus katakan possible. mungkin. Everybody say mungkin. Semua orang bilang mungkin. Say impossible. Katakan mustahil. Possible. Mungkin. Impossible. Mustahil. That's what your mind Itu says. yang dikatakan oleh pikiranmu. But Jesus says Tapi Yesus katakan it's possible. mungkin. Oh, listen, Manokwari. Dengar Manokwari. I like to learn Indonesian words. Saya suka belajar bahasa Indonesia dan Let's try kata-kata. another word. Mari coba kata yang lain. Difficult. Sulit. Everybody say difficult. Semua orang bilang sulit. Your mind says it's difficult, Pikiranmu bilang sulit. but Jesus says Tapi Yesus bilang easy. mudah.
Mudah. Mudah. Everybody say mudah. Semua orang bilang mudah. Oh, your mind says no, 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 it's difficult. Pikiranmu berkata, tidak, ini sulit. Difficult. Sulit. But Jesus says, Tapi Yesus bilang, easy. mudah. Easy, Manokwari. Mudah, Manokwari. Oh, let's give praise to God. Mari beri pujian kepada Allah. I'm a bully, but I'm learning some words. Saya orang bule tapi belajar beberapa kata. How do you say no? Bagaimana bilang tidak, Tidak. tidak, And yes. ya. Yeah, that's easy. Itu Yeah. mudah. So the devil says, Setan berkata, your mind says, pikiranmu berkata, no. tidak. It won't happen. Tidak akan terjadi. Somebody else was healed, Orang lain disembuhkan, but not you. tapi kamu tidak. No. Tidak. But Jesus says, Tapi Yesus katakan, yeah. ya. Here's a word. Ini kata-kata. All the promises of God. Semua janji-janji Allah. Everything Allah has promised Semua yang telah dijanjikan Allah is yes adalah ya in Jesus Christ. di dalam Yesus Kristus. Did you hear that? Dengar itu? Faith is rising in you. Iman bangkit dalammu. Some of you feel power in your body already. Beberapa mulai merasakan kuasa dari Faith dalam is coming in tubuhmu. you. Iman di dalammu. Every promise God gave Semua janji yang diberikan to Allah forgive your sin, untuk menghapus dan mengampuni To heal dosa, your body, untuk menyembuhkan tubuh, to deliver you from evil power. untuk membebaskan dari kuasa jahat. Every promise of Allah Semua janji Allah is yeah adalah ya in Jesus Christ. dalam Yesus Yeah. Kristus. Okay, two more words. Dua kata lagi. Never. Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah. Everybody say tidak pernah. Bilang semua tidak pernah. Now. Sekarang. How do you say it? Sekarang. Sekarang. How do you say never? Tidak pernah. Tidak pernah. Sekarang. Tidak pernah. Sekarang. Come on, say it. Bilang sama-sama. Tidak pernah. Sekarang. Your mind says never. Pikiranmu katakan tidak akan Do pernah. not be hopeful. Jangan berharap. Nothing good will happen ever. Tidak akan ada hal yang baik terjadi. Never. Tidak pernah. But Isa al-Masih says, Namun Isa Al-Masih katakan, Jesus Christ says, Yesus Kristus katakan, now is the time. Sekaranglah Today waktunya. is the day of Hari salvation. inilah hari Oh, keselamatan. I'm speaking words from Saya God. berkatakan kata-kata dari These are Allah. thoughts from God. Ini pikiran dari Allah. Your mind says difficult. Pikiranmu berkata sulit. No. Tidak. Never. Tidak akan pernah. Impossible. Mustahil. But Jesus Tapi says, Yesus bilang, it is easy. mudah. It's yes. Itu ya. It's now. Sekarang. And it's possible. Dan ini Oh, mungkin. let's give Jesus Mari praise. beri pujian kepada Yesus. Faith is rising in your heart. Iman bangkit dalam hatimu. Oh, faith is coming. Iman bangkit. Yes. Some of you say, I think something is going to happen. Beberapa orang akan bilang, saya pikir ada sesuatu yang akan terjadi. Even 1 hour ago you didn't think so. Bahkan sejam yang lalu tidak berpikir But now demikian. you're beginning to think. Namun sekarang mulai berpikir Maybe begitu. Allah is right. Mungkin Allah benar. Maybe all things are possible. Mungkin semua mungkin saja terjadi. There was a person, Ada seseorang, a daddy, seorang bapak and his boy dan anak laki-lakinya had evil spirits. memiliki roh jahat. And they threw the boy in the water Dan dia dilemparkan seringkali ke and into air. the fire. Dan bahkan ke dalam api.
And the father went to Jesus' disciples, Dan bapaknya datangi murid-murid Yesus. but they couldn't heal him. Tapi mereka tidak bisa menyembuhkan. Sometimes people try, Terkadang orang people mencoba, pray for you, orang and nothing mendoakanmu, happens. dan tidak terjadi. The disciples tried to heal the boy, Murid-murid berusaha menyembuhkan anak ini, but they couldn't do it. tapi tidak bisa They lakukan. wanted to do it. Mereka mau You see, lakukan because we are limited. karena kita That's terbatas. why I say to you, Itu sebabnya saya katakan don't padamu, look at Peter Youngren. jangan melihat kepada I Peter am Youngren. nothing in myself. Saya tidak ada apa-apa dan I tidak ada have one siapa-siapa. job in Manokwari. Cuma satu pekerjaan saya di I have Manokwari. one job. Cuma satu I pekerjaan saya. point you to Jesus Christ. Saya menunjuk kepada Yesus I say, Kristus. look at Jesus Christ. Saya bilang, lihat Look what Yesus. he has done for you. Lihat apa yang dia lakukan bagimu. So they brought the boy to Jesus. Jadi anak itu dibawa kepada And Yesus. the daddy says, Dan papanya bilang, Jesus, Yesus, if you can do something, jika engkau bisa lakukan have sesuatu, mercy berbelas kasihan and heal the boy. dan sembuhkan anak ini. And Jesus looked at him. Lalu Yesus He said, melihatnya, dia bilang, if you can, jika bisa, you asking me if I can. engkau tanya aku apakah aku bisa, You asking if I can. engkau tanya kepadaku apa aku To bisa him, untuk melakukan, it doesn't say to them, bukan dilakukan kepada it mereka, says to him kepadanya who believes. yang percaya, All things are possible. semua hal mungkin terjadi. And Jesus heals the boy. Dan Yesus menyembuhkan anak laki-laki itu. Here is something. Ini sesuatu, Listen closely. dengar dengan baik. In this story, Di cerita ini, who believed? yang percaya, Did the father believe? apakah bapaknya percaya? The father said, I believe and I don't believe. Bapaknya bilang aku percaya tapi tidak Did the percaya. boy believe? Apakah anaknya percaya? He was like in a coma. Dia ada dalam keadaan koma. Did the disciples believe? Apakah murid-murid percaya? Jesus said they did not believe. Yesus katakan mereka ini tidak percaya. So who believed? Jadi siapa yang percaya? Jesus Christ believed. Yesus Kristus percaya. And I have discovered something. Dan saya temukan That sesuatu. Peter Youngren's faith is not good enough. Bahwa imannya Peter Youngren tidak cukup baik. Jesus said only believe. Yesus katakan yang percaya. Oh, I can believe. Ya, saya bisa percaya. But I doubt at the same time. Namun saya juga ragu-ragu. I'm like the Father. Saya sama seperti Bapa And anak ini. Jesus said only believe. Dan Yesus katakan hanya percayalah. Maybe you are the same way. Mungkin juga sama dengan Anda. You are trying to believe tonight. Anda berusaha percaya malam ini. Let's not bring any more people in this way. Tolong jangan dibawa lagi orang di sini. Every word that I say is so important Semua kata-kata yang saya that sampaikan for sangat 10 penting. seconds, Jadi dalam 10 detik the people stop listening. orang-orang berhenti So I bicara. have to be very strict. I love Jadi you. saya sangat-sangat ketat dengan ini. Saya mengasihi Anda. Everything is in the word from Jesus. Semua adalah kata-katanya Yesus. Forgive me for being so strict. Maafkan saya karena demikian I ketat. love you. Saya mengasihi And I Anda. want you to hear. Dan saya mau Anda mendengar. I said I come to the conclusion Saya katakan saya sampai kepada that my sebuah faith is kesimpulan. not good enough. Bahwa iman saya sendiri tidak cukup Maybe baik. you try to believe, Mungkin engkau coba untuk but you percaya. doubt at the same time. Namun engkau juga ragu-ragu di saat And yang sama. Jesus said only believe. Dan Yesus katakan hanya yang percaya. So I discovered something. Jadi saya temukan sesuatu. I discovered something. Saya temukan sesuatu. And I tell you tonight Dan saya katakan malam ini. that Peter Youngren, Bahwa Peter Youngren. I am dead Saya mati. to my ability to produce faith, Kepada kemampuan saya sendiri. but I'm alive Namun saya to the hidup. faith of Jesus Christ. Kepada imannya Yesus I am Kristus. crucified with Christ, Saya disalibkan bersama Kristus. but I live Tapi saya hidup. by the faith of Jesus Christ, Kepada imannya Yesus who died Kristus. for me Yang telah mati bagi and who saya. loved me. Yang
mengasihi And so saya. tonight I am praying for you. Jadi malam ini saya berdoa bagi I'm not Anda. asking how much faith you have. Saya tidak tanya berapa besar imanmu. Maybe your faith is very small. Mungkin imanmu hanya I'm sedikit. not asking how much faith you have. Saya tidak bertanya berapa besar Because when I imanmu. pray tonight, Karena ketika saya doa I'm malam not praying ini, with the faith of Peter Youngren. saya tidak berdoa dengan imannya Peter I am Youngren. praying with the faith of Jesus Saya Christ. berdoa dengan imannya Yesus Kristus. And Jesus believes. Dan Yesus percaya. Jesus believes Yesus that the percaya lame walk, bahwa yang lumpuh that berjalan, the deaf hear, bahwa yang tuli that the mendengar, blind see, yang buta melihat, and the cancer is healed. dan kanker Jesus disembuhkan. believes. Yesus percaya. Yeah, there was a preacher, Ada pengkhotbah, and there was a lame man, ada orang lumpuh, and the preacher said, lalu pengkhotbah bilang, in the name of Jesus, get up and walk. di dalam nama Yesus bangkit dan berjalanlah. And the man was walking and jumping. Dan orang itu mulai berdiri melompat dan And then the people said, lalu orang berkata, you must be very holy. pasti engkau sangat The kudus. preacher must have a lot of holiness. Orang pengkhotbah ini He penuh must be, kekudusan. you have a lot of power. Pasti punya banyak kuasa. But the preacher said, Tapi pengkhotbah bilang, no, it's not my power or holiness. bukan kuasa atau kekudusan saya. It's the faith that works through Jesus Christ. Itu adalah iman yang bekerja melalui Yesus It works Kristus. through Jesus Christ. Bekerja melalui Yesus The faith is Kristus. working through Jesus Christ. Iman bekerja melalui Yesus Kristus. He will help you to believe tonight. Ia akan menolongmu untuk percaya malam ini. Believe that you are loved. Percayalah Anda dikasihi. Believe that you are valuable. Percayalah bahwa Anda berharga. Believe that God, Allah is just like Jesus. Percayalah bahwa Allah telah memberikan Yesus. Jesus Christ Yesus is Kristus the perfect image of Allah. adalah gambaran sempurna dari Allah. Jesus said, Yesus katakan, if you see me, jika engkau melihat you aku, see Allah. engkau melihat Allah. Believe in Jesus. Percaya di dalam Yesus. Believe what Jesus said. Percaya kepada apa yang dikatakan He said, ask and Yesus. you shall receive. Dia katakan mintalah maka akan diberi. Knock and the door will be open. Ketuklah maka pintu akan dibuka. And as many as receive him, Dan sebanyak mungkin yang menerima dia, to them God gives the power kepada mereka akan diberi kuasa to become the children of God. untuk menjadi anak-anak Allah. Believe what Jesus said. Percayalah apa yang dikatakan Yesus. Believe what Isa al-Masih did Percayalah apa yang dilakukan Isa Al-Masih. 2,000 years ago. 2000 tahun yang lalu, He went to the cross. dia naik kayu salib. He took your sin. Dia mengambil dosamu. He took the sins of the world. Dia mengambil dosa dunia. And he died for the sins of Dan the world. dia mati untuk dosa He dunia. put away your sins. Dia menghapus dosamu. Think about it Pikirkanlah, before you even sin. bahkan sebelum You Anda say berdosa. you did 2,000 years ago. Oh, dilakukan 2000 tahun I lalu. hadn't done any sins. Saya belum berdosa. I wasn't alive. Saya belum hidup. So how could Jesus take my sins Jadi bagaimana Yesus ambil dosa 2,000 saya years ago? 2000 tahun lalu? Because he knew you were coming. Karena dia sudah tahu engkau akan lahir. God knew you were coming. Tuhan tahu bahwa engkau akan lahir. And Jesus took your sin. Dan Yesus mengambil dosamu. Think about it. Pikirkanlah. You say, you Katakan. know, all over the world, Di seluruh dunia there's an international word. ada kata internasional. Aha. 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 Everybody say, aha. Semua orang bilang aha. Come on. They say that in America. Mereka bilang itu di dalam They say Amerika. that in Jakarta. Di Jakarta juga bilang And they begitu. say that in Papua Di Barat. Papua Barat juga. Aha. Aha. It means, okay, I'm thinking about it. Itu artinya baiklah saya You say, pikirkan. if Jesus took my sins Jika Yesus mengambil dosa and he saya died for my dan sins, dia mati bagi dosa saya. aha, Aha. if Jesus did that, Jika Yesus lakukan itu, I'm not going to live in sin. saya tidak akan hidup dalam dosa. I'm going to rise up. Saya akan I'm bangkit. going to receive forgiveness. Saya akan menerima pengampunan. Aha. I'm going to have new life. Saya akan punya hidup baru. You believe that? Percayakah Anda? But there's more. Namun ada lebih banyak lagi.
He was wounded for our sin. Dia dilukai karena pelanggaran But when kita. Jesus went to the cross, Namun ketika Yesus naik kayu salib, He took our sickness. Dia mengambil sakit penyakit He kita. took your cancer. Dia mengambil He kankermu. took your pain. Dia mengambil rasa sakit He took your Anda. paralysis. Dia mengambil He kelumpuhan took your Anda. rheumatism. Dia mengambil rematikmu. And by His stripes, Dan oleh we have bilur-bilurnya been healed. kita telah disembuhkan. Everybody say, uh-huh. Semua orang bilang, aha. Let me hear you, uh-huh. Coba saya dengar, aha. So you mean before I was sick, Jadi maksudnya sebelum saya sakit, before I had this disease, sebelum saya dapat penyakit ini, Jesus took my sickness. Yesus mengambil sakit penyakit saya. Aha. If Jesus took my sickness, Jika Yesus mengambil sakit penyakit I'm going to saya, be healed tonight. saya akan disembuhkan malam I'm going to ini. rise up and walk tonight. Saya akan bangkit dan berjalan malam I'm ini. going to be free tonight. Saya akan bebas malam ini. Jesus did it for me. Yesus melakukannya bagi Oh, give saya. God praise. Beri pujian kepada Allah. Believe what Jesus did. Percaya apa yang Yesus lakukan. Put away your sins. Menyingkirkan dosamu. Believe what Jesus does. Percayalah apa yang dilakukan oleh He's Yesus. alive now. Dia hidup sekarang. It says that God, Allah, Dikatakan bahwa Allah is able to heal completely sanggup untuk and menyembuhkan to save from sin completely. dan juga menyelamatkan dari dosa sepenuhnya. Why? Mengapa? Because Jesus lives. Karena Yesus hidup. Jesus lives. Yesus hidup. Jesus lives. Yesus hidup. He is alive. Dia hidup. Yeah. I preach a living Jesus. Saya mengkhotbahkan Yesus He yang is here hidup. tonight. Dia ada di sini malam ini. Maybe you haven't noticed. Mungkin belum lihat, belum Maybe tahu. you just notice all the people. Mungkin hanya melihat orang-orang. But Jesus said, Tapi Yesus when you katakan, come in His name, ketika engkau berkumpul dalam He namanya, is here. Dia ada di I sini. told you, Saya many katakan, years ago, bertahun yang I lalu, was a very young preacher. saya pengkhotbah yang sangat muda. And I was standing in front of a crowd like this. Saya berdiri di hadapan banyak orang seperti ini. And most of the people were not Christians. Dan kebanyakan orang bukan Kristen. They were a different religion. Mereka dari agama yang berbeda. And Jesus said to me, Dan Yesus katakan pada I want you saya, to preach my aku gospel. mau engkau mengkhotbahkan Injilku. And if you believe it, Dan bila engkau percaya, the people will believe it. orang-orang akan percaya. And then Jesus said, Lalu Yesus I katakan, will come and heal the people. aku akan datang menyembuhkan I will orang-orang. come and heal them. Aku akan datang menyembuhkan orang. This may be new to you, Mungkin hal ini baru but bagi it's been Anda. happening every night. Namun ini terjadi tiap malam. And it's going to happen tonight. Dan akan terjadi malam ini juga. Jesus is all over this field. Yesus ada di sekeliling lapangan And ini. people are going to be saved. Dan orang akan People are diselamatkan. going to be healed Orang akan all over disembuhkan. this place. Di seluruh tempat I don't ini. have to touch you. Saya tidak perlu menyentuh It's going to Anda. happen over here. Akan terjadi di And sini. over here. Dan di sini. And here and Dan di here. sini, di sini. And here Dan and di sini, here. dan di sini. Because Jesus is alive. Karena Yesus hidup. Oh, He's here right now. Dia di sini malam ini. He'll help you. Ia akan menolongmu. Faith is a decision. Iman adalah keputusan. Faith is in your heart. Iman ada dalam hatimu. Faith is in your mouth. Ada di dalam mulutmu. With the heart you believe. Dengan hati engkau percaya. So God helps you to believe. Jadi Allah akan menolong Anda untuk And then you percaya. confess Jesus. Lalu engkau mengaku Yesus. And then you take action. Lalu kemudian engkau bertindak. I was preaching over in Papua New Guinea. Saya sebelumnya berkhotbah di Papua Nugini. And I said something like this. Dan saya katakan sesuatu seperti ini. I said you were created for God. Saya katakan bahwa engkau dicipta I untuk said Allah. your eyes were not made for darkness. Matamu tidak dibuat untuk kegelapan. Your eyes were made to see. Matamu dibuat untuk melihat.
Your ears were not made for silence. Telingamu dibuat bukan untuk Your kesunyian. ears were made to hear. Telingamu dibuat untuk mendengar. Your legs were not made for the wheelchair. Kakimu tidak dibuat untuk kursi roda. Your legs were made to walk. Kakimu dibuat untuk berjalan. You were not made for the devil. Engkau tidak diciptakan untuk You setan. were made for God. Engkau diciptakan untuk Allah. You were not made for hell. Engkau tidak dicipta untuk You are made neraka. for heaven. Engkau dicipta untuk surga. Hallelujah. So while Hallelujah. I was talking like this, Ketika saya bicara seperti ini, and there was a lame man. ada seorang lumpuh. He told me Dia datang that he had katakan been hit by a car bahwa dia ditabrak mobil 38 years earlier. 38 tahun And he'd sebelumnya. been crawling. Dan dia merangkak. You could see on his knees Bisa dilihat di lututnya. that his knees had been dragging on the ground. Dan lututnya bisa diseret-seret di lantai. And when I was preaching like this, Ketika saya berkhotbah seperti ini, faith came in his heart. iman bangkit di I hatinya. couldn't see the man Saya tidak bisa lihat because he pria was itu way in the back karena dia berdiri and jauh he di was belakang. lying on the ground. Karena dia terbaring di But lantai he di began tanah. to move a little bit. Ketika dia mulai bergerak He said, I sedikit, think I can move. saya pikir saya bisa I think bergerak. Jesus is healing me. Saya pikir Yesus I think I menyembuhkan have faith saya. in my heart. Saya pikir saya punya iman And dalam then he hati. kicked a little bit. Lalu dia tendang And then he sedikit. kicked a little bit Lalu dia more. tendang sedikit. And then he got up. Lalu dia bangkit. And then he started to walk. Lalu dia mulai berjalan. And then he began to run. Lalu dia mulai berlari. And he came and said, look, 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 look. Dan dia He bilang, lihat, lihat, lihat. said, Allah gave me new legs. Allah memberi saya kaki yang baru. Jesus healed me. Yesus menyembuhkan saya. Hallelujah. Haleluya. Faith came in his heart. Iman ada dalam hatinya. Faith came in his heart. Iman di dalam hatinya. Faith is coming in your heart right now. Iman masuk dalam hatinya. Faith is coming to you. Iman masuk dalam Anda. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Right now, Sekarang many of you banyak dari Anda are thinking, berpikir, I want this new life. saya mau hidup yang baru. This is eternal life. Ini hidup kekal. That you know Allah Untuk mengenal Allah. and the one Allah sent, Dan yang diutus Allah. Jesus Christ. Yesus Kristus. And you are thinking, Dan engkau berpikir, I want new life. aku mau hidup yang baru. I want to know my sins are forgiven. Aku mau tahu bahwa dosaku diampuni. I want to repent. Aku mau bertobat. I want to change my mind. Aku mau mengubah pikiranku. I don't want to think that my religion can save me. Aku tidak mau lagi berpikir agamaku bisa menyelamatkan. Only Jesus saves. Hanya Yesus yang I know menyelamatkan. there are thousands of you tonight. Saya tahu ada ribuan Anda malam ini. How many would say, Berapa banyak yang mau berkata? I want to receive the gift Berapa banyak yang mau menerima karunia of the forgiveness of every sin? dari pengampunan dosa? I want to receive the gift of new life. Saya mau menerima karunia hidup baru. Lift your hands everywhere. Kalau engkau orangnya angkat Everyone who say, tangan. I want to receive. Yang mau angkat tangan. I want to receive. Yang mau menerima, Lift your hand up. angkat tangan ke atas. Muslim friend, Christian friend, Teman Muslim, teman Kristen, any other religion. atau agama yang lain. I want you to pray with me right now. Saya mau engkau berdoa bersama saya sekarang. I want you to pray out loud. Saya mau engkau berdoa dengan keras. Say like this. Katakan begini. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Say it loud. Tuhan Kata- Yesus. Dengan keras, Tuhan Yesus. I come to you. Aku datang padamu. I know that you love me. Aku tahu engkau mengasihiku. I believe that Jesus Christ died for my sins. Aku percaya Yesus Kristus mati untuk dosaku. And Allah raised Jesus from the dead. Dan Allah membangkitkan Yesus dari kematian. And tonight I confess with my mouth Dan malam ini aku mengaku dengan mulut. Jesus is Lord. Yesuslah Tuhan. Jesus is my Lord. Yesuslah Tuhanku.
Amen. Amin. Lift up your hands right now Angkat tanganmu sekarang and begin to thank God dan mulai berterima kasih that your kepada sins are Allah forgiven. bahwa dosamu telah For the diampuni. next minute, just lift your hand. Beberapa menit ini angkat tanganmu, Give praise to God. beri pujian kepada Your Allah sins are forgiven. karena dosamu telah You have new diampuni. life in Jesus. Engkau punya hidup baru dalam Yesus. There is no condemnation. Tidak ada lagi tuduhan. You have come into Jesus Engkau telah datang pada Yesus and you will live a new life. dan engkau akan hidup baru. You will follow Jesus Christ. Engkau akan mengikut Yesus Kristus. Oh, give him praise right now. Mari beri pujian kepadanya sekarang. Now later on tonight, Sebentar malam ini I'm going to give you a book. saya akan memberikan buku. Maybe Jacob, you can show it to me. Mungkin bisa ditunjukkan oleh Jacob. There is a book Ada buku that I want to give to you right here yang saya mau berikan. called Terang Dunia. Judulnya Terang Dunia. Terang Dunia, Terang Dunia. the light of the world. Terang Dunia. And it will tell you more about Isa al-Masih. Dan akan bercerita lebih banyak tentang Isa Al-Masih. And you will grow in the knowledge of Isa al-Masih. Dan engkau akan bertumbuh dalam pengenalan akan Isa Al-Masih. It will tell you about prayer. Akan mengajar tentang doa. It will tell you about church. Akan mengajar tentang gereja. It will tell you about the Holy Spirit who is your helper. Akan mengajar tentang Roh Kudus yang menjadi penolongmu. It will tell you about your new life. Akan mengajar tentang hidup barumu. Let's give Jesus one more praise. Mari beri pujian sekali lagi kepada Yesus. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Faith is coming in your heart. Iman masuk dalam Well, hatimu. I am a bully, you know, so I lose much water. Saya orang bule, jadi saya kehilangan banyak air. Bully is losing much water. Orang bule kehilangan banyak So I got air. to fill up with some more water. Jadi saya perlu isi dengan air. Ooh, wonderful. Luar biasa. Bring me my towel there. All right. I'm feeling very happy. Saya merasa sangat sukacita. Faith is here. Iman di sini. Hallelujah. Jesus is beside you. Yesus di sebelahmu. Mama, you've been watching me so intently. Mama memperhatikan saya demikian dengan perhatian. You've been listening so intently. Sangat-sangat memperhatikan. Jesus Christ is with you. Yesus Kristus bersamamu. He is your healer. Ialah penyembuhmu. He is your helper. Ialah penolongmu. He is your savior. Ialah penyelamatmu. I've been watching you over here. Saya telah memperhatikan And Anda some di of you are in sini. the back. Dan beberapa Anda di belakang. I want everyone to stand up right now. Saya mau supaya semua orang bangkit berdiri Everyone sekarang. stand up all over this field. Semua orang di lapangan bangkit berdiri. Stand up right now. Bangkit berdiri sekarang. I'm going to ask Jesus Saya hendak minta to Yesus confirm his gospel. untuk meneguhkan Injilnya. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Lift up your hand right now Angkat tanganmu sekarang and just say, Terima kasih, Jesus. dan katakan terima kasih Yesus. Terima kasih, Jesus. Terima kasih Yesus. You see, I'm aware right now. Saya sadar sekarang Healings are already happening. pekerjaan kesembuhan terjadi. Every night I hurry to pray. Tiap malam saya buru-buru berdoa. But tonight I'm a little slower. Namun malam hari ini saya I'm lebih aware that santai. healings are happening. Saya tahu bahwa kesembuhan sedang terjadi. Some of you, there is power going through your back. Ada beberapa yang mengalami kuasa di You punggung have had belakang. severe pain, Ada rasa sakit yang parah. paralysis in your back, Ada kelumpuhan di punggung. and power is going through your back. Dan kuasa sedang mengaliri punggungmu. Jesus is healing you now. Yesus sedang menyembuhkanmu Others of you are sekarang. sitting in a chair, Saya lihat engkau yang sedang duduk di kursi. or maybe you have a crutch or a stick, Atau Anda membawa tongkatmu. and you are saying to yourself, Engkau bilang pada dirimu, Jesus is healing me. Yesus sedang menyembuhkanku. I'm gonna get up and walk. Aku akan bangkit dan berjalan. I'm gonna do what I couldn't do before. Aku akan lakukan
apa yang tidak bisa kulakukan sebelumnya. Jesus Christ is giving you faith. Yesus Kristus memberimu iman. Some of you have a tumor in your body, Beberapa engkau memiliki tumor di tubuh. maybe like the size of an egg, Mungkin sebesar telur, maybe like the size of a fist. mungkin sebesar kepalan And there tangan. is power in your body right now. Namun ada kuasa di dalam tubuhmu And sekarang. that tumor is melting away. Dan tumor itu sedang meleleh Something keluar. is happening right now. Sesuatu sedang terjadi 100 sekarang. meters away, 100 meter jaraknya dari under the sini. big trees, Di bawah pohon yang the besar. faith of Jesus is there. Iman dari Yesus di sana. 75 meters over here, 75 meter dari sini. the faith of Jesus is there. Iman dari Yesus di sana. It's Jesus' faith. Ini imannya Yesus. He will receive all the praise. Dia akan menerima semua pujiannya. He will receive all the praise. Dia akan menerima semua I'm going pujiannya. very slowly tonight Saya akan pelan-pelan malam ini. because many of you, Karena banyak dari you are ready Anda. to act right now. Engkau siap untuk bertindak You're ready to sekarang. do what you couldn't do before. Engkau akan bertindak melakukan apa yang tidak bisa kau lakukan Lift your sebelumnya. hand and say, Terima kasih Yesus. Angkat tanganmu lalu bilang terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Now last Thursday night, Lalu pada kemarin many deaf ears opened. banyak telinga tuli terbuka. Last night, many blind eyes opened. Tadi malam banyak mata buta terbuka. Both night, people were healed of paralysis. Kedua malam tersebut ada orang lumpuh yang disembuhkan. But tonight is everything night. Namun malam ini adalah malam segalanya. Everything. Segalanya. Jesus took your sickness. Yesus mengambil sakitmu. Say thank you, Jesus. Katakan terima kasih Thank you, Yesus. Jesus. Terima kasih Yesus. I have to obey what Jesus is telling me. Saya harus patuh kepada apa yang dikatakan Yesus. I'm not going to pray a prayer of healing. Saya tidak akan mendoakan doa kesembuhan. I'm going to do what Simon Peter did. Saya akan melakukan apa yang dilakukan oleh Simon Petrus. I am going to begin to make announcements. Saya akan mulai membuat pengumuman. Simon Peter made an announcement Simon Petrus membuat pengumuman to a man called Aeneas. kepada seorang yang namanya Nias. He said, Jesus heals you. Dikatakan bahwa Yesus menyembuhkanmu. I'm going to make announcement Saya hendak membuat pengumuman like the Apostle Paul, seperti yang dilakukan oleh who Rasul said to Paulus the man yang mengatakan kepada orang who was lame in his feet, yang lumpuh kakinya, stand on your feet and walk. bangkit di atas kakimu dan Stand on your berjalanlah. feet and walk. Bangkit di atas kakimu dan berjalanlah. Something is happening. Sesuatu sedang There is terjadi. faith all over this place right Ada now. iman di seluruh tempat There ini is faith sekarang. all over this place. Ada iman di seluruh tempat ini I want to sekarang. make an announcement. Saya hendak membuat pengumuman. Get ready right now. Bersiap-siaplah I make sekarang. an announcement to those who are paralyzed. Saya hendak membuat pengumuman bagi yang lumpuh. Maybe you had a stroke. Mungkin engkau mengalami stroke. Maybe your arm is paralyzed. Mungkin lengan dan tanganmu lumpuh. Maybe you have a crutch. Mungkin engkau pakai tongkat. Maybe you are sitting down. Mungkin engkau terduduk. I have an announcement. Saya ada pengumuman. Jesus Christ Yesus Kristus heals you now. menyembuhkan kau sekarang. Jesus Christ Yesus Kristus heals you now. menyembuhkan kau And I sekarang. command you in the name of Jesus, Dan aku perintahkan dalam nama stand on your Yesus. feet. Berdirilah di Move your kakimu. feet right now. Gerakkanlah kakimu Stand sekarang. on your feet and walk. Berdirilah atas kakimu dan Move your foot berjalanlah. right now. Bergeraklah Jesus sekarang. heals you. Yesus menyembuhkanmu. Some of you had problem in your back. Beberapa mengalami masalah di Bend your punggung. back right now. Terduduk, terbungkuk-bungkuk. Jesus heals you. Yesus menyembuhkanmu. Some of you had a crutch. Beberapa menggunakan Lift tongkat. your crutch over your head. Angkat tongkatmu di atas kepala. Lift your stick over your head. Angkat tongkatmu di atas kepala. And walk in the name of Jesus. Dan berjalanlah dalam nama Jesus is Yesus. healing you right now. Yesus menyembuhkanmu
menyembuhkanmu sekarang. Faith is in your heart. Iman di dalam Somebody get out hatimu. of that chair right now. Keluarlah dari kursi rodamu sekarang. Lift up your crutch right now Angkat tongkatmu sekarang. and walk in the name of Dan Jesus. berjalanlah dalam nama Oh, it's Yesus. happening right now. Terjadi sekarang. Jesus is healing you. Yesus Move your menyembuhkanmu. knee right now. Gerakan lututmu. Move your foot right now. Gerakan kakimu. Move your back and your arms. Gerakan juga tulang Jesus is healing you belakangmu. right now. Yesus menyembuhkanmu Oh, give God sekarang. praise. Berilah pujian Give pada Allah. praise to Allah. Beri pujian pada Allah. Oh, I see some crutches way over here. Saya lihat satu tongkat-tongkat About diangkat 35 meters away. jaraknya 35 meter di Somebody sana. is starting to walk over Ada here. orang yang mulai berjalan, Walk in the name of Jesus. berjalan dalam nama Jesus Yesus. is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Oh, walk in the name of Jesus. Berjalan dalam nama Yesus. Others of you had bad pain, Ada juga yang mengalami rasa and sakit that yang luar pain is biasa. gone. Dan rasa sakitnya Jesus sudah is hilang. healing you. Yesus menyembuhkanmu. Thank you, Jesus. Terima kasih Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Oh, let's give one more clap for Jesus. Mari beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Yesus. Hallelujah. Haleluya. You may take your hand down. Boleh turunkan tangan. I'm going to make more announcements. Saya akan buat banyak pengumuman. How many can say you had pain or paralysis? Berapa banyak yang mengalami rasa sakit atau All lumpuh? those who had pain or paralysis. Yang mengalami rasa sakit atau lumpuh. And Jesus has healed you. Dan Yesus sudah menyembuhkanmu. God's power is in your body. Kuasa Allah di dalam tubuhmu. Lift your hand. Maka engkau All angkat those who've been tanganmu. healed in your legs, Semua yang sudah disembuhkan in your kakinya, back, di punggungnya, in your arms. di tangannya. Lift your hand right now. Angkat tanganmu sekarang. I see it over here Saya lihat di and over sebelah sini here. dan di sini. Those who've been healed, lift your Semua yang hand. sudah disembuhkan Let me angkat see tangan. where you are. Di mana Only those who've been healed, yes. semua yang sudah I want you to come disembuhkan. right now. Saya mau engkau datang All those who've sekarang. been healed in your legs, Semua yang sudah disembuhkan kakinya, you've been healed in your arms. sembuhkan tangannya. Leave your place and come. Tinggalkan tempatmu dan Faith datanglah. is coming in your heart. Iman sedang memenuhi hatimu. There is a man coming over here. Ada orang There is pria another datang one. di situ. Keep coming Ada right yang now. lain. Just push your way Teruslah through the datang. crowd. Teroboslah kerumunan. Say, excuse me. Boleh bilang permisi. Jesus has healed me. Yesus sudah menyembuhkan Here saya. comes a woman right here. Ada seorang ibu di Let's sini. find out what Jesus has done. Mari cari tahu apa yang dilakukan Yesus. Here comes a woman here. Ada seorang ibu di sini. Another person. Ada orang yang lain. Here, come right now. Dia ada sekarang. Come and tell us what Jesus has done. Mari datang cerita apa yang Yesus telah Thank you, lakukan. Jesus. Lift up your hands right now. Angkat tanganmu sekarang. Many tumors are leaving tonight. Ada banyak tumor sedang keluar sekarang. I have an announcement. Saya ada pengumuman. Jesus heals your tumor. Yesus menyembuhkan tumormu. I said Jesus heals your tumor. Saya katakan bahwa Yesus menyembuhkan In the tumormu. name of Jesus, Di dalam nama Yesus. your tumor is disappearing. Tumormu hilang. I want you right now. Saya mau Anda Oh, the sekarang. power of Jesus is upon you. Kuasa Yesus atasmu. Jesus is beside you right Yesus now. di sebelahmu sekarang. Jesus is there where you are. Yesus ada bersama engkau. I want you in the name of Jesus. Saya hendak di dalam nama Yesus. Put your hand where the tumor was. Taruh tanganmu di tempat tumor tadi berada. It's gone. Hilang. It's gone. Hilang. It's gone. Hilang. Jesus has healed your tumor. Yesus telah Let's menyembuhkan give God tumormu. praise. Mari beri pujian Clap kepada for Allah. Jesus. Tepuk tangan bagi Clap Yesus. for Jesus. Tepuk tangan bagi Yesus. Check where the tumor was. Mari periksa tumornya. Maybe in your breast Mungkin saja di dadamu. or on your back, Atau di bagian belakang. like the man yesterday, Sama seperti seorang or pria on the back kemarin. of your head. Atau di bagian belakang The kepala. tumor is gone. Tumornya sudah hilang. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Everybody take your hand down. Semua turunkan tangan. Check right now where the tumor was. Periksa di tempat tumor itu Put your ada. hand where the tumor was. Tempatkan tanganmu di tempat tumor itu tadi ada. Check it right now. Periksa sekarang. Something has happened. Sesuatu sedang terjadi. Now I ask all those Kepada semua who had a growth or a tumor, yang memiliki daging tumbuh atau and tumor. Jesus has healed you tonight. Dan telah disembuhkan Yesus.
Lift your hand. Angkat tanganmu. All those who've been healed from a tumor. Semua yang disembuhkan tumornya. Yes, yes, Ya. yes, yes, Ya, yes, ya, yes, yes, Ya, yes, ya. yes. Let me see over on this side. Biar saya lihat Yes, di sisi ini. yes. Ya. There are too many. Terlalu banyak. I can't count everybody. Saya tidak bisa. Faith is all over this field. Iman memenuhi tempat ini. All those who had a tumor and it's gone. Semua yang tumornya sudah hilang. Please leave your place on the field Mari tinggalkan tempatmu and come up here right now. dan datang sekarang ke depan. Don't stop till you come to Peter Youngren. Jangan berhenti sampai Anda kepada You Peter can come Youngren. on the side here, Datanglah ke sisi sebelah or you can sini come over here, atau di sebelah sana. and we're going to give praise to Allah. Dan kita akan memuji Allah. We're going to give praise to God. Kita akan memuji Allah. Jesus is here. Yesus di sini. Oh, lift up your hands. Mari angkat tanganmu. Faith is all over this place. Iman memenuhi tempat ini. I'm not going to pray tonight. Saya tidak akan berdoa I'm malam making ini. announcements. Saya membuat For pengumuman those of you who are blind or partially blind, kepada Anda yang buta atau buta sebagian. I make an announcement. Aku membuat pengumuman. Receive your sight. Terimalah penglihatan. Receive your sight. Terimalah penglihatanmu. Jesus opens your eyes. Yesus membuka matamu. Oh, look around right now. Lihat sekeliling Look sekarang. around right now. Lihat sekeliling Sight sekarang. is coming in your eyes. Penglihatan mulai ada di Jesus is matamu. healing you now. Yesus Give menyembuhkanmu. God praise. Berilah pujian kepada Allah. I have an announcement. Saya ada pengumuman. I command deafness to go. Aku perintahkan ketulian Every pergi. spirit of deafness, Semua roh yang come membuat out in the orang name of tuli Jesus. keluar dalam nama Jesus Yesus. is healing your ears. Yesus menyembuhkan telingamu. Jesus is healing your Yesus ears. menyembuhkan telingamu. Take out your hearing apparatus. Mari copot alat bantu dengarmu. You can hear now. Engkau bisa dengar Oh, sekarang. let's give praise to Mari Jesus. beri pujian kepada Oh, I'm going to Yesus. need help. Look at the people here. Saya butuh pertolongan. Lihat There are orang-orang so di many sini. people coming. Ada begitu banyak orang yang What datang. are we going to do tonight? Apa yang akan kita lakukan malam All ini? my workers find out what's happening. Semua pekerja tolong cari tahu apa yang terjadi. Jesus is healing people. Yesus menyembuhkan I orang-orang. need some worker on this side also. Saya juga membutuhkan para Lift pekerja di up your sebelah sini. hands right now. Angkat tanganmu. Tonight is everything night. Malam ini malam segala-galanya. I speak to cancer. Aku berkata-kata kepada kanker. Leave in Jesus' name. Pergi dalam nama Yesus. Asthma, Asma, allergy, alergi, epilepsy. epilepsi. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. Leave right now. Pergi sekarang. I'm including everything. Saya memasukkan semua. Maybe you have a sickness nobody knows. Mungkin ada sakit penyakit yang tidak diketahui orang. Whatever is your sickness, Apapun sakit penyakitmu, Jesus is healing you now. Yesus menyembuhkanmu sekarang. Healing is coming upon you now. Kesembuhan sedang mendatangimu In Jesus' sekarang. name, Di dalam nama be healed Yesus. right now. Sembuhlah Oh, let's sekarang. lift our hands and praise Mari God. angkat tangan dan puji Dia. Some of you faith. Beberapa engkau. Somebody in a wheelchair. Ada orang juga di kursi You've roda. been sitting there all night. Engkau sudah duduk But sepanjang faith malam. is coming to you. Namun iman memenuhi hatimu. Get up and walk right now. Berdirilah dan berjalanlah. Get up and walk right now. Berdirilah dan berjalanlah. Come from all over this place. Datanglah di seluruh tempat ini. All those who've been healed, come. Semua yang sudah sembuh datang. Come and talk to Peter Youngren. Datang dan berbicara pada Peter Youngren. All those who have already been healed, Semua yang sudah disembuhkan. come and talk to Peter Youngren. Datang dan berkata-kata kepada Peter Youngren. We're going to worship Jesus for 2 minutes. Kita akan menyembah Yesus selama 2 menit. That gives us time to find out what's happened. Sehingga bisa tahu apa yang sedang terjadi. Lift your hands right now. Angkat tanganmu sekarang. Tuhan Yesus tidak parupa, tidak parupa, parupa. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah.
I'm finding out the miracles. Saya menemukan But mujizat-mujizat. look at all the people here. Namun lihat begitu banyak orang di sini. I need every helper. Saya butuh bantuan sebanyak Keep mungkin. coming who've been healed. Teruslah datang yang sudah disembuhkan. We'll sing it one more time. Kita akan nyanyikan satu kali lagi. And then we'll show you what God has Lalu done. kita akan tunjukkan apa yang telah dilakukan Allah. Tuhan Yesus. Tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jacob. It's okay. Hallelujah. What happened? Haleluya, haleluya, haleluya. All right. Tidak berubah, One more time. Sekali lagi. tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh. We've got to start tonight. Kita harus mulai malam ini. Jesus is giving faith to people. Yesus memberikan iman kepada Look at orang-orang. this nice lady. Lihat ibu yang cantik ini. She's smiling at me. Beliau tersenyum kepada I'm saya. smiling at her. Saya tersenyum kepada beliau. And Isa al-Masih has done something for her. Dan Isa masih telah melakukan sesuatu baginya. Let's remove this chair. Mari You can singkirkan. put it down. Mama, Mama, tell the people what Jesus has done for you. ceritakan kepada orang-orang apa yang dilakukan Yesus bagimu. Oh, ini kemarin itu sakit, lutut tak bisa berjalan, sakit, bahu sakit. Nah, sekarang alhamdulillah tidak ada rasa nyut-nyut atau sakit. Ya. You mean your shoulder and your knee. Ibu bilang bahwa It was on your right side. di bagian kanan ibu. Like paralysis. How long time? Short? Berapa lama Bu? Dari bulan 1, tapi tanggalnya tidak tahu, pokoknya rasa ditendang langsung sakit. So that's quite a long time. Jadi cukup lama waktunya. Now, Mama, lift your hand. Mama angkat tangan Mama. Lift this arm. Angkat Move tanganmu. the right leg. Demikian kaki kanan. How do you feel right now? Bagaimana rasanya sekarang? Enak, tidak rasa kaku dan tidak rasa jetut-jetut. What's your name? Siapa nama Mama? Kasmana. Kasmana. Kasmana, Kasmana, let's you and me go for a walk. mari berjalan bersama saya. To show the people how good you can walk. Untuk memperlihatkan Come on, betapa baiknya come kau on, bisa Mama jalan. Kasmana. Ayo Mama Kasmana, Oh, come on, let's walk over here. mari berjalan ke sini. Let's give Jesus praise. Mari beri pujian kepada Yesus. You see, now, Mama, Nah, Mama, you see what I've been telling you? lihat apa yang sudah saya sampaikan. God loves all people. Allah mengasihi semua orang. This is a Muslim lady, Beliau adalah orang Muslim and Allah is smiling on her dan Allah tersenyum pada beliau through the name of Jesus Christ. melalui Isa nama Yesus Kristus al-Masih. Al-Masih. Hallelujah. Haleluya. Let's give God praise. Thank Mari you beri pujian kepada for Allah. giving praise to Allah. Beri pujian kepada Allah. Let's give a big clap. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Amen. Amin. Come here, Jacob. Tell us what's happened. This is fantastic. Ini luar biasa. Ruth here, Namanya Ibu Ruth. she had 2 tumors, Ada 2 tumor. one on the neck Satu di leher, and one on the chest. satu di dada. You can't even see anything. Tapi tidak bisa lihat apapun. It was right here, Peter. Saat ini sebelumnya di sebelah sini. Ruth, Ibu where Ruth, was the tumor? tumornya di mana Ibu? Di payudara. Your breath and here. Di dada. I want one of the ladies to come. Saya mau pekerja wanita datang. Gladys, you come. I don't want to be touching the ladies. Saya tidak mau menyentuh ibu-ibu. So otherwise I would touch her myself. Karena kalau tidak saya harus The menyentuh. growth was here Tumornya di sini and on her left breast. dan di dada kiri. Can you check there, Gladys? Bisa diperiksa Is that growth gone? apa tumbuhannya sudah tidak ada? Mama ini masih sakit? Sakit? Tidak sakit. It's gone. Hilang. Hallelujah. Haleluya. So how big was the growth? Berapa besar daging tumbuhnya?
like a rambutan. Sebesar rambutan, She said it was bigger than a rambutan, it was like an egg. seperti telur katanya lebih besar daripada But the rambutan. growth like an egg is gone. Namun daging tumbuh sebesar telur Come sudah on, hilang. Ruth. Come on, Ruth. Mari Ruth, Ruth, who healed you tonight. siapa yang menyembuhkanmu malam Tuhan ini? Yesus. Tuhan Yesus. Oh, let's get, that's a wonder. Ini hal yang luar biasa. How can you explain this? Bagaimana bisa menjelaskan ini? One moment, Satu saat there were 2 tumors, ada 2 tumor, and the next moment, lalu momen berikutnya they are gone. hilang. There was no surgery. Tidak ada pembedahan, There was no doctor. tidak ada dokter, The tumor just disappeared. tumornya hilang. Who did that? Siapa yang lakukan itu? Jesus Christ. Yesus Kristus. Amen. Amen. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Wait. Oh. I'm going to talk to you in a moment. Saya akan bicara kepada Bapak sebentar lagi. Something big has happened to this man. Sesuatu yang besar terjadi atas But Bapak. now I'm going to talk to this lady. Namun saya akan bicara kepada ibu ini. It says she couldn't walk Dikatakan tidak bisa for berjalan. 1 year without her crutch. 1 tahun tidak bisa jalan tanpa tongkat. Now who is this person here? Yang di sini siapa ibu? Yang di belakang ibu? Keponakan. This is her niece. Ini keponakan beliau. Now mama, tell the people what Allah has done for you tonight. Mama tolong cerita kepada orang-orang apa yang Allah sudah lakukan buat Mama. Saya sakit, kaki saya, lutut saya, ya harus dioperasi, ya. Karena saya takut operasi, jadi saya tidak operasi, hanya saya meminum obat dan minum obat. Kebetulan saya dengar di sini ada yang bisa menyembuhkan penyakit, saya mencoba ke sini. Saya percaya insya Allah, ya Allah bisa menyembuhkan saya. Isn't that wonderful? Bukankah hal ini luar biasa? Now, Mama, come and walk with me. Mama, mari berjalan bersama For 1 saya. year, she hasn't walked. Selama 1 tahun tidak bisa berjalan. She's already getting strong. Sudah makin kuat. Look at that. Come on, Mama. Let's go Lihatlah. this way. Mari ke arah She's getting sini. stronger and stronger. Beliau makin lama makin I'm kuat. not holding her up. Dia akan I'm not holding her up. saya tidak memeganginya, But she's walking. namun beliau berjalan. Let's give Jesus praise. Beri pujian kepada Yesus. Let me talk to the niece. Biar saya bicara kepada keponakan. So this is your aunt here. Jadi ini adalah Oh, bibi. this is something she had. Ini yang beliau pakai. Tell us what happened to your aunt. Apa yang terjadi kepada bibimu? Selama saya sama beliau selalu menggunakan tongkat untuk kita kemana-mana. Tetapi dalam beberapa hari ini saya mengatakan bahwa ada pengobatan di sini. Apakah bisa kita mengikuti walaupun kita beda agama, tapi kita tahu bahwa mujizat itu pasti ada. God bless you, Mama. You take this under the arm like this. Mama sekarang pegang tongkatnya seperti ini. Let's sing to Jesus. Mari bernyanyi kepada Yesus. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Now, I just found out, Saya baru tahu, Pastor Tandy told me Bapak Pendeta Tandi sampaikan kepada that her saya husband bahwa suami beliau is the former vice governor. adalah mantan dari wakil So gubernur. many of you know this lady. Jadi banyak yang pastinya kenal This beliau. Muslim lady.
this Muslim lady. Pasti beliau adalah ibu dari Muslim. And Allah has touched Dan her Allah sudah menyentuh in beliau the name of Jesus di Isa dalam nama al-Masih. Yesus Isa Al-Masih. So you say hello to your husband from me. Jadi ibu tolong sampaikan Amen. salam kepada Bapak Oh, dari terima saya. kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan Yesus tidak paruh. Okay. You got to hear this miracle. Yang mujizat ini harus didengar. 3 months ago, 3 bulan lalu, Johanna was in a motorcycle accident Yohana mengalami kecelakaan motor and she broke her right arm. dan tangan kanannya patah. She couldn't move it. Tidak bisa menggerakkannya. Now she's swinging it around. Sekarang bisa mengayunkannya dengan bebas. Johanna, move your right arm. Yohana, gerakan tangan kananmu. Look at that. Lihat itu. She was in a motorcycle accident, Dia kecelakaan motor. but Jesus has healed her. Tapi Yesus telah menyembuhkannya. I'm going to try to talk to Johanna, Saya berusaha bicara kepada Yohana. but she's crying and rejoicing at the same time. Tapi dia terus menangis oleh karena sukacita. Johanna, look at Bully right now. Yohana, lihat orang bule sekarang. Tell the people what Jesus has done. Katakan apa yang dilakukan Yesus. Mujizat Yesus luar biasa bagi kami. Aku percaya dengan Yesus seumur hidup kami. She's giving praise to Jesus. Dia memuji Yesus. Let's all praise Jesus with her. Mari beri juga pujian kepada Yesus This is a bersama-sama dengan miracle dia. of God. Ini adalah mujizat Let's Allah. give God praise. Mari beri pujian kepada Allah. Mama, look at me. Mama, lihat saya. Look at Bully. Mama, lihat orang bule. Jesus heals you. Yesus menyembuhkanmu. Jesus heals Yesus you. menyembuhkanmu. It's 100% Jesus. 100% Yesus. Lift both your hands Angkat kedua tanganmu. and give praise to Dan God. pujilah Allah. Look at her. Lihat dia. Jesus is alive. Yesus hidup. Amen. Amen. Tuhan Yesus tidak This man has been waiting for a long time Bapak ini sudah tunggu lama with this young lady, dengan nona cantik and ini he was unbuttoning his shirt, dan sudah membuka bajunya. and he was showing something. What did you find out? Apa yang diketahui? Yes, this man, he has like. Jadi bapak ini ada benjolan di bagian rusuknya sudah selama 1 tahun dan itu sering sakit sekali dan tadi bapak tadi pegang-pegang dan sudah tidak ada rasa sakit lagi. Papa, what happened tonight? Bapak, apa yang terjadi malam ini? Malam ini yang saya rasakan atas kuasa Roh Kudus, benjolan yang saya rasa sakit di rusuk sudah hilang dan puji Tuhan. Now you were showing here. I noticed you were showing. Bapak mau menunjukkan. Now he was so excited. That's where the growth was. Benjolannya di tempat itu. Now you're a man, so I can touch you. Jadi karena pria saya bisa I sentuh. don't touch the ladies like that. Saya tidak sentuh wanita. But he's a man like me. Tapi beliau adalah The laki-laki. growth is gone. Benjolannya sudah tidak Let's ada. give Jesus praise. Mari beri pujian kepada Yesus. This is a miracle. Ini mujizat. Papa, Papa? how big was your growth? Berapa besar benjolannya? Sebesar tomat, buah tomat. It was the size of a tomato. Ukuran sebesar tomat. Tomato, that's quite big. Itu cukup besar. And now it's gone. Dan sekarang sudah hilang. How is that possible? Bagaimana mungkin? One moment there is a growth like a tomato, Sebentar ada benjolan sebesar tomat, and the next moment it's gone. lalu sebentar hilang. How is it possible? Bagaimana mungkin? It's Jesus Christ. Itu Yesus It's Kristus. Jesus Itu Christ. Yesus Oh, Kristus. clap your hands for Jesus. Tepuk tangan bagi Yesus. God bless you, Papa. Come here Allah quickly, Jacob. memberkatimu, Papa. This is wonderful. Ini luar biasa.
Bartinche, she was deaf. Dia tuli. Tun- Puji Tuhan, pada malam hari ini saya pendengaran pulih kembali lagi. Sakit sudah beberapa bulan yang lalu dan pada malam ini saya percaya kalau saya datang ke sini ada pemulihan bagi saya. Dan puji Tuhan malam ini saya pendengaran kiri dan kanan, telinga kiri dan kanan bisa pulih kembali. Itu semua karena kasih Tuhan. So Thursday night, Jadi Kamis malam, I don't know how many. saya tidak tahu berapa banyak. I counted maybe 15, but there was more. Mungkin saja 50 tapi lebih banyak lagi. I couldn't count everybody. Saya tidak bisa hitung semua orang. Some had been totally deaf. Beberapa tuli Some were total. partially deaf. Beberapa tuli And sebagian. now Jesus has healed her ears. Namun sekarang Yesus telah menyembuhkan telingamu. Mama, take the microphone Pegang mikrofon, and just hold it in front of your mouth. lalu dekatkan di mulut. Help her. Say what Bully says. Katakan apa yang dikatakan bule. I'm going to whisper words behind you. Saya akan membisikkan, And you say what I say. lalu katakan apa yang dikatakan. Amen. Amin. Hallelujah. Haleluya. Jakarta. Jakarta. Jakarta, Jayapura. Jayapura, Merauke. Merauke, Singapore. Singapura. Haleluya. Oh, praise the Lord. Puji Allah. You can hear everything good. Bisa mendengar dengan baik Now I semuanya. see you are crying. Sekarang saya lihat bahwa engkau Why menangis. are you crying tonight? Mengapa menangis malam ini? Bahagia sih. Bahagia karena pemulihan bisa kembali. You're not sad. Tidak sedih, Tidak senang. Happy, you has tears of happiness. ada air mata kebahagiaan. Give praise to God. Beri pujian Give kepada Allah. praise to Beri God. pujian kepada Allah. Thank you, Allah. Terima kasih In the Allah. name of Jesus, bring Di them dalam here, nama Jacob. Yesus. Bring them here, Jacob. Tell us what happened. This is Queen and with her mother. Ini Queen dan mamanya. And Queen had 3 tumors Dan Queen punya 3 tumor right here on her neck. di lehernya. And Mama here had some type of spray Mamanya memiliki sesuatu yang dispray that she would spray on the tumors yang terus-menerus disemprotkan kepada tumornya to reduce the pain. untuk mengurangi rasa sakit. Look here. Lihat, All the tumors are gone. semua tumornya hilang. 3 tumors right here. Ada 3 tumor di situ. Now, we have to look at this. Lihat ini. This is a big thing. Ini hal besar. You are saying that she had 3 tumors in her neck, Ibu bilang bahwa ada 3 tumor di leher. and this is some kind of painkiller. Ini adalah obat penawar rasa So sakit. it doesn't take away the tumors, no. Jadi tidak menghilangkan It tumor, kills the pain. cuma mengurangi sakit. It's for the pain. Ini untuk Now, sakitnya. I have to look at this girl. Saya perlu lihat, Look here. lihat di sini. There is no tumor. Tidak ada tumor. She had 3 tumors. Tadinya ada 3 tumor. No. Excuse me. Permisi. Because the TV cameras are showing it on the screen. Karena kamera TV memperlihatkannya di layar. Lihat di sini. You can film her neck. Bisa dirasakan. There's no tumor. Tidak ada tumor. Tuhan, Jesus healed you. Tuhan Yesus menyembuhkanmu. Let's give Jesus praise. Mari beri pujian kepada Tuhan This is Yesus. wonderful. Ini luar biasa. This is wonderful. Ini luar biasa. You see, Allah is showing us Allah menunjukkan kepada kita that Jesus is alive. bahwa Yesus hidup. I didn't touch these people. Saya tidak menjamah I orang-orang. didn't lay my hand on them. Saya tidak menumpangkan tangan. They were all over the field, Semua orang ada di lapangan and Jesus touched them. dan Yesus yang menjamah. Now, faith is growing. Nah, iman bertumbuh lagi. Tomorrow night, Besok malam I'm going to ask God for as many miracles as all the other nights together. saya meminta kepada Allah agar melakukan mujizat lebih banyak I dari want you ketiga to bring malam all of sebelumnya. Manokwari. Saya mau supaya Anda mengajak Manokwari. It's going to be the greatest night. Akan menjadi malam yang luar biasa. But this is a wonder. Namun ini This luar makes biasa. you wonder. Ini membuat kita heran. How is it possible? Bagaimana With mungkin man it is impossible, bagi orang ini mustahil, but not with Allah. tapi tidak bagi Allah. It's possible.
possible. Ini mungkin. Tuhan Yesus tidak apa. Ibu ini mempunyai banyak benjolan di sela-sela rusuknya dan dia tidak bisa jalan jauh. Tapi malam ini ketika didoakan, dia pegang-pegang rusuknya, sudah tidak ada lagi benjolan di rusuknya. Are all the growths gone? Apakah semua tumor sudah hilang? Ya, waktu saya datang, saya rasa sakit karena benjolan itu kalau jalan sedikit sakit. Pada waktu berdoa, saya percaya Tuhan Yesus jamah saya, sembuhkan saya. Dan setelah selesai berdoa, saya raba begini sudah tidak ada lagi. Now I'm going to say something to you. Saya mau katakan sesuatu that I padamu. didn't tell anybody else tonight. Dan tidak pernah katakan ini kepada semua orang. These growths, apakah daging they tumbuhnya have been destroying your life. sudah menghancurkan hidup ibu? And I'm not trying to scare you. Saya tidak menakut-nakuti. But they could have been very bad. Tapi mungkin saja bisa sangat From now on, mulai sekarang you're going to have new strength. engkau akan punya kekuatan baru. You're going to live longer. Akan hidup lebih lama. You're going to gain some more weight. Akan bertambah berat And you're going to badan. be strong Dan menjadi kuat. because of Jesus Christ. Karena Yesus Kristus. Let's give the Lord praise. Mari beri pujian kepada Tuhan. Oh, thank you, Jesus. Terima Lift kasih, up Yesus. your hands. Angkat tanganmu. Let's sing the song of praise to Allah. Mari nyanyikan pujian kepada Allah. Every hand raised. Semua tangan terangkat. Hallelujah. Sing it. Nyanyikan. Hallelujah. Give praise to Allah. Beri pujian kepada Allah. Give praise to Allah. Beri pujian kepada Allah. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. I can see the crowd goes to the end of the field. Saya bisa lihat kerumunan orang sampai ujung lapangan. And I feel Jesus telling me, dan saya merasa Yesus memberitahu kepada saya by His Spirit, oleh rohnya, that there are people in the back of the field, bahwa orang-orang di belakang lapangan, that are still being healed right now. masih terus disembuhkan sekarang. Someone who has been sick in your feet, ada yang sakit di kakinya, stand up right now. bangkit berdiri sekarang. Move your feet. Gerakan kakimu. Jesus is healing you. Yesus menyembuhkanmu. Somebody else in the back of the field. Ada yang lain di belakang You had lapangan. sharp pain in your back. Ada sakit punggung yang demikian parah. Jesus is healing you now. Yesus menyembuhkanmu Oh, sekarang. it's still happening all over this field. Masih terjadi di seluruh lapangan ini. You know, last night I got home. Malam tadi saya pulang. And you know, there was a boy. Ada seorang anak. Who had been totally blind. Yang buta total. And Jesus opened his eyes. Dan Yesus membuka matanya. But it took 40 minutes. Namun butuh 40 We menit. didn't find him for 40 minutes. Kita tidak bisa temukan dia setelah 40 menit. There's still people being healed here. Ada orang-orang yang terus Lift disembuhkan your hand sekarang. and sing it again. Angkat tanganmu dan nyanyikan lagi. Hallelujah. Hallelujah. Sing it strong. Nyanyikan dengan keras.
This is Jessie. Ini Jessie. She was carried here tonight. Dia dibopong dibawa ke sini malam ini. She tells me her family is somewhere over here. Mungkin keluarganya ada di bagian sini. If you are from Jesse's family, raise your hand. Kalau ada keluarganya Jessie, angkat tangan. I just want to see where her family is. Saya cuma mau lihat di mana keluarganya Do Jessie. you know where your family is? Keluargamu ada di mana? Is that way over there? Ada di mana? I see 2 hands raised over there. Saya lihat 2 tangan diangkat di sana. But tonight, there's the family. Oh, di sana keluarganya. Jesse's family. Who is this coming here? Ini siapa yang datang? That's your mother. Ini mamamu. Come on up here, mama. Mama naik ke atas. Come on up here, mama. Mama naik ke atas. This is Jesse's mother. Ini mamanya Jessie. Come on up here, mama. Naik ke atas mama. I see mama crying for Saya lihat joy. mama menangis. And is that your, oh, look at this young person here. Yang ini. Mama, why are you crying? Mama kenapa menangis? Saya menangis karena selama ini anak ini tidak bisa jalan, tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan Yesus dahsyat. Malam ini sampai anak bisa jalan. 6 bulan. Jessie couldn't walk. Jessie tidak bisa She berjalan. had to be brought here tonight. Harus dibawa digotong ke sini. But now Jessie says she can walk. Sekarang Jessie bilang bisa berjalan. Jessie, who healed you tonight? Jessie, siapa yang sembuhkan? Jessie, come, let's walk. Mari Jessie berjalan. Let's look at Jessie and I Mari walk. lihat Jessie berjalan. Look at her go, Jessie. Lihat bagaimana Come on, Jessie we're going to berjalan. walk over here, you and Kita akan I. berjalan sama-sama. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Look at Jessie. Lihat Jessie. She's able to walk. Dia bisa berjalan. Jesus has raised her up. Yesus sendiri telah membangkitkan Give dia. God praise right Beri now. pujian kepada Allah Lift your sekarang. hand and give God praise. Angkat dan beri pujian kepada Allah. Hallelujah. Everybody sing it. Semua nyanyikan. Look at mother and daughter. Lihat ibu dan anak. Mother and daughter. Ibu dan anak. Lift your hand, Jessie. Angkat tanganmu, Jessie. Lift both your hands. Angkat 2 tanganmu. Hallelujah. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. You know, I'm trying to finish the meeting. Saya berusaha menyelesaikan kebaktian. But every time I turn around to walk back there, Tapi tiap kali saya berpaling ke belakang untuk jalan, I meet someone else. saya berjumpa satu orang lain. Look at this lady. Lihat ibu ini. They told me Mereka bilang, for 4 years, selama 4 tahun, you had a large tumor in your stomach. ada tumor besar di perutmu. And Jesus has healed you. Dan Yesus telah menyembuhkan ibu. That's big. Itu besar. That's important. Itu penting. Because a tumor in your stomach for 4 years, Karena tumornya sudah ada di perut selama 4 tahun. that brings a lot of fear. Membawa begitu banyak ketakutan. But the love of Jesus Namun kasihnya Yesus cast out every fear. melampaui semua ketakutan. Mama, tell the people what Jesus has done. Mama cerita kepada orang-orang apa yang telah dilakukan Yesus. Terima kasih. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yesus karena selama 4 tahun lamanya saya punya kista dan tumor. Bulan 2 Februari kemarin saya sudah naik di meja operasi. Lalu saya tinggal masuk ke dalam ruang operasi, namun saat itu dokter batal. Dokter batal operasi saya sehingga saya tidak jadi operasi. Jadi saya punya perut ini kalau disentuh sakit. Tapi setelah tadi saya mulai sentuh, saya tusuk-tusuk perut saya tidak rasa sakit lagi. Dan saya percaya bahwa mujizat Tuhan Yesus saat ini ada padaku. Did you hear that? Apakah mendengar itu? She was supposed to have surgery in February.
Pada bulan Februari harusnya dioperasi. But the doctor canceled. Tapi dokter membatalkan. Well, she had surgery tonight. Malam ini sudah dioperasi. And there is no cancellation with Dr. Jesus. Dan melalui dokter Yesus tidak ada pembatalan. No cancellation with Dr. Jesus. Tidak ada pembatalan melalui dokter Yesus. Oh, lift your hand right now. Mari angkat tanganmu sekarang. So many of you have been healed Ada tonight. begitu banyak yang sudah disembuhkan malam ini. If you have not been healed yet, kalau belum disembuhkan, don't be discouraged. Jangan putus asa. Faith is rising in your heart. Iman bergerak dan bertumbuh dalam hatimu. Sometimes I pray every night. Dan tiap malam saya berdoa. And people go home. Dan orang-orang pulang. And it seems like nothing happened. Tampaknya tidak ada apapun terjadi. And I've seen it again and again. Lalu saya melihat dan melihat Then on lagi. the last night, bahwa di malam terakhir. It's like they can see Jesus. Malam itu orang melihat Yesus. Oh, tomorrow night is going to be great. Besok malam akan luar biasa. Now I see somebody is talking to me here. Saya lihat ada yang mau bicara pada saya. What's happening, Alberto? Ibu ini datang dengan sakit di bahu dan lututnya. Untuk 2 tahun sekarang sudah tidak lagi rasa sakit. Tell me what happened. Okay, Mama, lift your arm up. Mama angkat tangan. Down again. Ke bawah lagi. Up again. Atas Come on, let's lagi. walk over here. Mari jalan. Lift your arms up. Angkat tanganmu. And then walk over here. Lalu berjalan bersama. Look at her go. Lihat, lihat. Let's give Jesus praise. Mari beri pujian kepada Yesus. But reach out your hand right now. Mari angkat tanganmu sekarang. I'm going to pray a blessing. Saya hendak mendoakan berkat over every family. Atas setiap keluarga. For the last 45 minutes. Selama 45 menit. We have seen so many miracles. Kita melihat begitu banyak mujizat. Huh? Okay, I'm trying to finish the meeting. Mama, tell us what you told. Saya berusaha menyelesaikan kebaktian. Cerita, Ibu cerita. Ibu ini, Ibu Elin namanya, dan Ibu sudah 6 tahun mengalami kanker otak, dan hari ini Ibu sembuh. Jadi biasanya itu sakit kepala yang sangat sakit sekali ya Bu ya. Iya, tapi puji Tuhan ya hari ini sembuh. Sembuh. What happened to you tonight? Apa yang terjadi kepada Ibu malam ini? Kesembuhan. How do you feel right now? Bagaimana rasanya sekarang? Tidak sakit lagi. Did you have a growth in your head somewhere? Apa ada daging tumbuh di beberapa bagian kepalamu? Di sini hanya rambutnya tercabung. Right up here. Di atas sini. I don't feel anything abnormal. Saya tidak merasa apa yang tidak normal. Where is Gladys? Di mana Gladys? She's my checker. Beliau I pemeriksa. can't be touching the women too much here now. Silakan diperiksa. Is there any growth up here? Apa ada daging tumbuh di situ? You don't feel anything, Gladys? Tidak rasa apapun. Oh, thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Okay, I'm going to pray now. Saya akan berdoa sekarang. Tell your Muslim friends. Katakan kepada teman-teman muslimmu. They are welcome tomorrow night. Mereka diundang besok malam. Now in the name of Jesus. Sekarang di dalam nama Yesus. I ask you, Jesus. Aku minta kepadamu Yesus. Let the bright light. Biar kiranya terangmu. Of your gospel. Dari Injilmu. The bright light. Terang yang demikian terang benderang. Shine on every family. Menerangi tiap keluarga. Every husband. Setiap suami. Every wife. Setiap istri. Every child. Setiap anak. Let the light of Jesus kiranya shine. Terang Yesus menyinari. On every home. Atas setiap rumah. Manokwari. Di Manokwari. Amen. Amen. If you believe that, shout for joy. Kalau percaya berteriaklah dalam teriakan yang keras. This is Haleluya. This is Hilbert. Ini Hilbert. He came to us. Dia datang. He is so happy. Dia sangat senang. Because he had pressure on his chest. Karena ada tekanan di dadanya. It would start here from his neck down. Mulai dari leher ke bawah. And he would have pain in his stomach. Lalu dia merasa sakit di perutnya. But look at him smile now. Namun lihat sekarang dia tersenyum. He told me, Jacob. Dia bilang, Jacob. Jesus healed me tonight. Yesus menyembuhkanku malam ini. Papa. Tell us what happened. Cerita apa yang terjadi? Iya, karena selama ini saya sendiri alami sakit dada ini biasanya sampai di batang leher, tapi untuk
malam ini Yesus itu tidak ada bagi dia mustahil. Semua pasti akan mustahil terjadi. Maka malam ini saya sudah disembuhkan lewat bahasa Tuhan di dalam penemuan ini. He heard the message, nothing is impossible. Dia mendengar khotbah tadi bahwa tidak ada Okay, yang one more mustahil. time, lift your hands. Sekali lagi angkat tanganmu. Remember the book I'm giving you? Ingatlah buku yang akan saya berikan. Everybody's going to receive the book. Semua orang akan menerima bukunya. There are 20 more people healed. Ada 20 lebih lagi orang yang In the disembuhkan. arms, in the legs. Di kaki, di tangan. Pain, paralysis. Demikian lumpuh dan rasa sakit. But sing it right now. Namun sekarang bernyanyilah. Hallelujah.